Ok. Ok. An lajɛbaga Mali kɔnɔ Mali kɔ ka fɛn fɛn bɛ sɔgɔli bɛ se fila bɛ jala nin wagati la an ka foli ni tanu bɛ bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ an lajɛbaga Mali kɔnɔ Mali kɔ kan cɛ o cɛ bɛ fan o fan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo min y'a silamɛya foli min y'a salamu aleykum warahmatulahi taala wa barakatu bi an wulila ka an ka morikɛ sɛgɛrɛ min yɛrɛ terikɛ hali n'a sɔrɔ a kɛra fama ye min mɛlɛkɛ Jibiril Kulubali ni bɛɛ lajɛlen ko a ma bɔ mɛlɛkɛ ka sababu kɛ a ka baara tacogo ye émission Fayida ani cɛ fɔlɔ min y'a daminɛ Mali kɔnɔ yan ani cɛ fɔlɔ min y'a daminɛ diɲɛ kɔnɔ je pense que a cɛ fɔlɔ ye n'a cɛ filanan cɛ fila kɔnɔna la e tɛ bɔ a kɔnɔ mais ka sababu kɛ baara ni dawula ye an ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ mais ala sɔnna bi an ka ɲɔgɔn sɔrɔ an filɛ émission min na ni cɛ min y'a tu tigɛ ɲɔgɔn fɛ a cɔ dɔ filɛ ne mɛlɛkɛ Jibiril a ka di k'i tɔgɔ ani jamu fɔ sabu maa caman b'i dɔn mais don o don maa kura bɛ ko lajɛ a ka di k'i yɛrɛ fɔ halisa alhamdulillahi rabbil alamin an b'a fɔ k'Ala arabi israh li sadri wa yassir li amri wa hulul uqdatan min lisan yafqahu qawli wa ba'da assalamu alaikum ya jama'atal muslimin wal muslimat Sherifulahi an ka foli b'i ye kosɛbɛ foli diyara Jibiril n'an ye foli k'i an bɛ baara ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen bɛɛ lajɛlen b'a mɛn n'an bɔra o la an bɛ sɔrɔ ka foli kɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan o bɛɛ b'a mɛn foli lase bɛɛ lajɛlen kelen bɛɛ lajɛlen b'a mɛn nin ye aw balimakɛ n'aw denkɛ Cheikh Jibiril Kulubali ni dɔw kama di mɛlɛkɛ alhamdulilayi ne yɛrɛ ye Sikaso ka ye Sikaso dugu min n'an k'a ma ko Zianso ne ye Sikaso ka ye alhamdulilayi ala ye n sigiyɔrɔ bɛn Bamakɔ ma a tɛ tɛmɛ quoi n yɛrɛ faso ye Sikaso ye Sikaso dugu min n'an k'a ma ko Zianso n'i ko Zianso morikɛ mɔgɔ caman bɛ dɔn n'o fana ne Wulibali n'i ko mɛlɛkɛ mɔgɔ caman bɛ dɔn n'o ye a tɛ tɛmɛ n'i ko Cheikh Jibiril Kulubali mɔgɔ caman bɛ dɔn n'o ye Wulibali an bɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen kelen kelen bɛɛ lajɛlen b'a y'aw mɛn balimakɛ n'aw denkɛ ye Jibirila Kulubali donkan ye a tɛ tɛmɛ quoi inchallah a diyara n ye Jibirila Kulubali b'an bolo bi ni jan k'a ma bɔ mɛlɛkɛ Jibiril an bɛ émission min kɛnɛ kan a bɛ tali kɛ Fayida kan i n'an bɔra babu kan yan ka caya telefara kan an ye caman fɔ dɛ a ka di i ka Fayida dɔ di jɛmɔgɔ ma an ka sɔrɔ ka wuli n'an ka ɲininkali busamisɛnnin an k'i ɲininka a la alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ ala fo ka barika da ala ye a fɔlɔ fɔlɔ ne yɛrɛ ye maa ye ne ka ɲɛnɛmaya bɛnna kalan de ma ni ala fo ka barika da ala ye n'i ka ɲɛnɛmaya bɛnna kalan ma ni fɛn o fɛn fɔra kalan kunkan dɔnni kunkan i bɛ dɔ dɔw la ala barikara n bɛ se k'a fɔ Fayida min bɛ se ka di mɔgɔw ma bi maa minnu bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnya ma mɔgɔ caman bɛ se ma n'a problème ye mais n bɛna a dalilu di mɔgɔw ma bi dalilu min don ala barikara kɛrɛnkɛrɛnya ma komi an bɛ donna samiya de kɔnɔ o ye tiɲɛ sɛnɛkɛlaw mago b'a la komi an yɛrɛ ye forokɔnɔmɔgɔw an ye sɛnɛkɛlaw ye n'an mana fɛn o fɛn di fɔ minnu bɛ bɛɛ nafa an bɛ don o kɔnɔ fɔlɔ fɔlɔ jiri dɔ b'an b'a wele ko sunsunfin dɔw b'a wele ko kɔrɔnifin sunsunfin ale de ye jiri ye a bɛ den a den bɛ caya i bɛ sunsunfin ɲini kɛrɛnkɛrɛnnyamaa a den ni maa min ye sunsunfin den sɔrɔ k'a bɔ sisan i b'a den susu a den gere n'i y'a susu i bɛ a den mugu nin i bɛ o de ɲagamu i ka ɲɔkisɛ la ka sɔrɔ k'a da n'i y'a da ala barika o foro kelen kɔni bɛ ɲɛ siga foyi t'a la hali ni samiya sanji ma caya ala kɔni b'o suma ɲɛ ka d'i ma o ye sɛnɛkɛla bɛɛ lajɛlen ka cadeau ye fɔlɔ o sunsunfin kelen i b'o de fana bɔ k'a susu dugawu dɔ bɛ dalilu kayiratu kɔnɔ an b'a wele ko sabikul kaliku nuruhu wa rahmatul lil alamina zuhuruhu i b'o sɛbɛn 111 ka sɔrɔ ka sunsunfin den susulen i b'a fara kurara k'a susu k'a mugu bɔ k'o mugu dɔɔni ka nasiji ɲagami a la k'a laja n'a ye k'a laja n'a ye n'i y'a laja n'a ye sisan i bɛ sɔrɔ ka ni maa minnu bɛ n'u taara dɔgɔtɔrɔso ni dɔgɔtɔrɔ y'a yira ko denkisɛ t'u fari la fiyewu o y'a yira ko mɔgɔ min tɛ den sɔrɔ fiyewu i kɛra cɛ i kɛra muso i to k'a mugu kɛ
serira ka mi ube to ka mugu mugan dɔrɔn siga foyi tara ni ye tile 13 sɔrɔra i segin ka taa dɔgɔtɔrɔ la to k'o k'a lajɛ n'a sɔrɔ denkisɛ b'i fari la denkisɛ t'a la siga foyi tara n'i seginna ka taa o b'a yira ko denkisɛ b'i la i fari la maa min ma deli ka den sɔrɔ fiyewu ni ala cɛ n'i y'a kɛ bɛ den sɔrɔ maa ma deli ka den sɔrɔ fiyewu n bɛ segin a ka maaw k'a faamu sunsunfin kelen k'a den n'a fara bɔ dɔrɔn k'a susu ɲɔgɔn fɛ den i y'a den n'a fara bɔ ɲɔgɔn fɛ k'a susu dalalu kayirati kɔnɔ i b'a fɔ saabi kulu kaliku nuruhu wa rahmatul lil alamina zuhuruhu o sɛbɛ 111 k'a nasiji ɲagamara k'a laja n'a ye k'a mugu bɔ k'a mugu bila i yɛrɛ ka to k'a mugu mugu i bɛ se ka kɛ sɛrɛ i bɛ se ka kɛ mɔni i bɛ se k'a mugan yɛrɛ siga foyi t'a la maa o maa ko i ka denko ka gɛlɛn ala bɛ den d'i ma siga foyi t'a la n b'o kɛ cadeau ye ka di maaw ma a faamuna a diyara ye salim a diyara mɛlɛkɛ jibril bi an n'ale de bɛ ɲɔgɔn bolo belebele sigiyɔrɔ bɛɛ de bɛ falajɛ village kan na bamakɔ yan a bɛ yan a ka nɛgɛjuru sira 00223 19 35 52 63 79 35 52 63 n'i bɛ jamana kɔfɛ 00223 n'ala ka jɛ mɛlɛkɛ nafa jumɛn bɛ filɛli la alhamdulilahi rabbil alamina lɔnni yɛrɛ ye filɛli fɔlɔ ye dɔnni yɛrɛ ko dɔnnikɛla yɛrɛ n'i tɛ se filɛli ɲuman na e tɛ se ka dɔnni kɛ ayiwa siga foyi tara maa o maa bɛ yen ko e tɛ se filɛli yɛrɛ ɲuman na e tɛ se ka dɔnni kɛ parce que mun na komi i n'a fɔ dɔgɔtɔrɔso n'i taara dɔgɔtɔrɔso la sisan dɔgɔtɔrɔ bɛ e lajɛ o b'a sɔrɔ e ka bana ye kunkolodimi o bɛ pikiri kelen k'e la e ka bana bɛ nɔgɔya maa wɛrɛ fana bɛ na o b'o lajɛ o b'a sɔrɔ o ka bana ye kunkolodimi o bɛ pikiri kelen k'a la a ka bana tɛ nɔgɔya o bɛ fila k'a la o ka bana tɛ nɔgɔya mais mun de bɛ n'a yira dɔgɔtɔrɔ la sisan n ka bana kan ka nɔgɔya cogo di lajɛli de b'o yira dɔgɔtɔrɔ la n'a ka kalan a bɛ filɛli wɛrɛ de kɛ sisan a b'a dɔn nin bana in tɛ ka nɔgɔya mun de bɛ yen n'o kɛra o b'a guider a bɛ sɔrɔ ka ordonnance wɛrɛ d'e ma n'i y'o furakisɛ ta dɔrɔn e ka bana bɛ nɔgɔya a b'a fɔ ko tiɲɛna ko dɔgɔtɔrɔkɛ bɛ se ko dɔgɔtɔrɔkɛ bɛ se furakɛli la farafin dɔgɔtɔrɔ fana o bɛ i n'a fɔ lasirali dɔgɔtɔrɔ i bɛ baara kɛ ni filɛli ye parce que mun na mɔgɔ 100 bɛ na i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 100 nin bɛɛ ka problème ye problème kelen e bɛ fura min di mɔgɔ tɔw ma n'a bɛ kɛnɛya dɛ i b'o di o tigi ma o tɛ kɛnɛya mais lɔnni lajɛli de bɛ n'a yira e bɛ lajɛli de ta sisan nin jiri n'i ye nin fara ɲɔgɔn kan di karisa ma est-ce que a ka bana bɛ kɛnɛya wa lɔnni mana yira k'a tɛ kɛnɛya i b'o yiri bila i bɛ tila ka yiri wɛrɛ ta tuguni ni nin farala ɲɔgɔn kan di karisa ma est-ce que a ka bana bɛ kɛnɛya ni lɔnni y'a yira ko n'o dira ma a ka bana bɛ kɛnɛya i b'o de d'a tigi ma n'o kɛra yɔrɔnin kelen a tigi ka bana bɛ kɛnɛya fo karamɔgɔkɛ bɛ fɛn dɔn k'a bɛ se ko la i ko karamɔgɔkɛ maa kelen bɛ se ka na degun kelen a bɛ maa 10 kan mais i bɛ taa sɔrɔ e bɛ fura di maa 10 in ma sisan i bɛ taa sɔrɔ maa 5 ka bana bɛ degun bɛ nɔgɔya mais maa 5 tɔ in ka degun ma se ka nɔgɔya e bɛ lajɛli de kɛ sisan mun ni mana kɛ sisan ni ninnu ka degun bɛ nɔgɔya lajɛli de b'a yira nin jiri kan ka fara ɲɔgɔn kan ou bien nin fɛn mana fara ɲɔgɔn kan o de bɛ kɛ sababu ye ka nin tigi dɛmɛ a kungo la n'o kɛra e m'o kɛ dɔrɔn yɔrɔnin kelen o tigi ka ko bɛ nɔgɔya mɔgɔ tɛ se ka kɛ dɔnnikɛla yɛrɛ ye fo i ka fa filɛli la bi ka kɛ lajɛli f'i ka filɛli yɛrɛ ma fa parce que filɛli ye fɛn dɔ de ye baro kɔnɔna la ne yɛrɛ ka filɛli fɔlɔfɔlɔ ɲɛnɛmaya tagabolo kɔnɔna la bɛɛ bɛ n dɔn ni min ye bɛɛ ko tɛgɛ filɛ karamɔgɔ mun bɛ tɛgɛ nin kɔnɔ n'i b'a filɛ adamadenya yɛrɛ tagabolo ne ɲininka mɔgɔ ka kɛ fɛn ye a ka se ka fɛn kɛ k'a yɛrɛ nafa diɲɛlatigɛ kɔnɔ a belebeleba yɔrɔ bɛ adamaden tɛgɛ de kɔnɔ k'a daminɛ adamaden wolodon fo ka taa se a sadon ma adamaden ka ɲɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen b'a tɛgɛ kɔnɔ ni ne y'i tɛgɛ lajɛ i kan ka min kɛ i man ka min kɛ hali n'i kan ka baara min kɛ i man kan ka baara min ne de b'a fɔ karisa taa nin baara kɛ i ka hɛrɛ bɛ nin na n'i man kan ni yan dugu sigi ne b'a fɔ karisa taa nin dugu nin na e ka hɛrɛ b'o yɔrɔ de la ou bien n'i man kan nin jamana ne de b'a fɔ taa nin jamana nin e ka hɛrɛ b'o de la min b'o yira ne la o bɛɛ bɛ adamaden tɛgɛ de kɔnɔ ne ka fɛn sɛbɛnlen tɛ tɛgɛ kɔnɔna la i y'a faamu adamaden ni mɔgɔ o mɔgɔ n'i mako bɛ ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ tagabolo ɲuman na k'a dɔn i b'a ala barika la ni ne sɔrɔ n bɛ se k'i tɛgɛ lajɛ k'i ka ɲɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen f'u ɲɛna k'a daminɛ wolodon fo ka taa se ka ɲɛnɛmaya banna misi bɛ fɛn o fɛn dɔrɔn an b'a bɛɛ fɔ i ka ban pewu i kan ka taa sira o i kan ka taa sira o sira fɛ ala barika la fɛn o fɛn b'a kɔnɔ n b'a ɲɛf'u ɲɛna ka taa ban kelen tɛ fara kan kelen tɛ bɔ a la bi m'an bila baara in na koyi alhamdulilayi rabbil alamina dɔw ye n bɛ kuma min fɔ maaw ɲɛna 100 sara i bɛ taa sɔrɔ 40 bɛɛ b'a sɛbɛnni a ko mana kɛ don min na o bɛ sɔrɔ ka wele karamɔgɔ ne tɛ bɔra e fɛ nin san jan tɛmɛnen na e tɛ y'a fɔ ko nin ko bɛna kɛ bi a kɛra ala barika ala ye seere don o don an bɛ ala fo ka barika da ala ye mɔgɔ kura bɛ na ka na ka nisɔndiya jira an na ora maa o maa bɛ ko i mako bɛ i ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ tagabolo de la a lajɛli kɔnɔ o bɛ se ka kɛ tɛgɛ kɔnɔ ala sago jama sago tɛgɛ lajɛli ka ca
i b'a kɛ tigɛ dɔrɔn ni wa min lajɛli fɛn wɛrɛ b'i bolo bon lajɛli fɛn wɛrɛw bɛ n bolo n b'olu kɛ mais base ba o ye tɛgɛ filɛ ye lajɛli caman bɛ yen moi ne ye kalan de kɛ ne ye kalan de kɛ ne ye san 12 kɛ Burkina 90 dɔɔni ɲini kama 90 o 2002 o ye san joli o ye san 12 ye ka tila ka bɔ yen ka na kalan kɛ Mali la san 7 i y'a faamu n'i ko dɔɔni kɔnɔna kuma kɔni ne m'a fɔ ni fɛn wɛrɛ fɔ dɛ i ye san 20 de kɛ dɔɔni ɲini na san 19 dɔɔni ɲini na i y'a faamu san 19 ne y'o kɛ lɔnni ɲini na o ra ka sɔrɔ ka n yɛrɛ ta karamɔgɔ sɔrɔ ka n labila n sɔrɔ ka n yɛrɛ ta o ra ni fɛn o fɛn fɔ lɔnni kɔnɔna la ala barika la ne bɛ se ka dɔ fɔ i ɲɛna min hakika ye parce que n y'a kalan de kɛ ala sago jama sago i bɛ maa tigɛ lajɛ n b'o de kɛ n ka baara basini b'a kan kosɛbɛ maa minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu tɛ Mali kɔnɔ mɔgɔ 100 sara 90 bɛ n dɔn n'a ye tigɛ photo de bɛ ta dɔ bɛ tigɛ ko n'a ta dɔrɔn k'a ci ne ma dɔrɔn hali ni ne ma ɲɔgɔn ye sanni lahara cɛ hali ni n'a ma ɲɔgɔn ye ni ne ma ɲɔgɔn ye wallahi ni ne ye tɛgɛ kɔnɔna i kan ka kɛ maa min ye i kan ka min kɛ i man ka min kɛ ne b'o f'u ɲɛna k'i to i sigiyɔrɔ la mais est ce que maa ka degun dɔ bɛ kɛ maa kan a ka ɲɛnamaya kɔnɔ i b'a fɔ i bɛ jateminɛ kɛ degun dɔ bɛna a tigilamɔgɔ dɔ sɔrɔ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ o bɛ tigɛ in kɔnɔ maa ka ɲɛnamaya yɛrɛ tɛgɛ filɛ basini bɛ adamaden ka buruju de kan i kan ka kɛ maa jumɛn ye diɲɛ kɔnɔ i b'o dɔn adamaden tɛgɛ de kɔnɔ a ka kan ni baara ye a man kan ni nin ou bien a ka kan ni kalan ye ou bien a man kan ni kalan ou bien ale ka ɲɛnamaya hɛrɛ bɛ sɔrɔ nin sira fɛ o ye tɛgɛ filɛ ye mais lajɛli wɛrɛw bɛ yen an b'olu kɛ o ye maa ka ɲɛnamaya vie privée ninnu komi i n'a fɔ n mago bɛ muso la n b'a fɛ ka kɛ tan a lajɛ u mago bɛ furu la n b'a fɛ ka kɛ u mago bɛ den na o lajɛli kɔni tɛgɛ filɛ kɔni kɔnɔ dɔ bɛ ye o kɔnɔ mais lajɛli wɛrɛ min b'an bolo min bɛ se ka kɛ maaya yɛrɛ kunkanko vie privée ninnu na o ye lajɛli wɛrɛ ye lajɛli wɛrɛ ye mais sisan Jibril ni maa min tigɛ n'i y'a lajɛ degun dɔ b'a tigɛ nin kɔnɔna la i b'a fɔ i ko mɔgɔ ka ɲɛnamaya bɛɛ b'a kɔnɔ i b'a sɔrɔ ɲɛnamaya la yɔrɔ dɔ man ɲi min mana y'a kɔnɔ dilancogo bɛ sɔrɔ la dɔɔni kɔnɔna la adamaden n'i ye adamaden bila 100 o 100 i bɛ taa sɔrɔ maa 100 o maa 100 kuranɛ aya b'i la jiri b'i la kuranɛ aya b'i la maa 100 o maa 100 90 bɛɛ i b'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ kuranɛ aya tɛ min na i bɛ taa sɔrɔ jiri dɔ b'ale la ni kuranɛ aya tɛ min na i b'a sɔrɔ jiri dɔ b'ale la ni kuranɛ aya bɛ min na i b'a fɔ ni kuranɛ aya nin sɛbɛn i ka kun kuranɛ aya nin sɛbɛn i ka kɛ tan o de y'i ka adamadenya taabolo ye ni jiri bɛ min na i b'a fɔ ni jiri kan ka kɛ nin cogo in na a kɛ tan o de y'i ka adamadenya taabolo ye maa 100 o maa 100 95 bɛɛ ou bien 99 bɛɛ i b'a sɔrɔ a tɛgɛ kɔnɔna la dɔrɔn n'i y'a lajɛ dɔrɔn i b'a ka kuranɛ aya ye k'a ka jiri ye k'a ɲɛnamaya bɛɛ fɔ a ye k'a ban a kelen tɛ bɔ a la kelen tɛ fara a kan ala sago jama sago a tɛ tɛmɛ o kan kelen tɛ bɔ a la kelen tɛ fara a kan maaw bɛ n dɔn n'a ye diɲɛ kɔnɔ alhamdulillah tɛgɛ filɛ an bɛ ala fo ka barika da ala ye o ye tiɲɛ sabu i delila ka n yɛrɛ ta filɛ salon kelen kɔnɔ n t'a ne y'a sɔrɔ i hakili b'a la hakili b'a la ala ko tiɲɛ parce que a kɛra a bɛ n ka san damani bɔ a b'o bɔ n bɛ se k'a fɔ depuis an famana toro a bɛ n ka san damani bɔ a kɛra waati min na hakili y'a ye sisan kosɛbɛ voilà a kɛra k'an to yan côté de la an sigilen fauteuil min na voilà don y'a la jire ani imam jire nana imam jire nana o ye tiɲɛ a faamuna e maa min bɛ fɛ k'i tɛgɛ lajɛ sisan u bɛ taa whatsapp de kan n'ala sɔnna n'u nana whatsapp kan u tɛgɛ kɔnɔ photo bila ni minnu tɛ Mali kɔnɔ yan n'u ye tɛgɛ kɔnɔ bila ou bien ni min bɛ Mali kɔnɔ n'i y'a dɔn i tɛ se ka na ka ne yɛrɛ sɛgɛn walahi i tɛgɛ kɔnɔ 2 photo ta k'a ci ma dɔrɔn n'an bɛnna min bɛ lajɛli sira fɛ yen n'i y'o sara dɔrɔn a banna a tɛ tɛmɛ o kan maa min bɛ fɛ k'i ka ɲɛnamaya dɔn taa whatsapp kɔnɔna la belebele ka nɛgɛjuru sira min ye Jibril Kulubali 35 52 63 ou soit 65 80 92 44 ok 00223 79 35 52 63 Orange Maltel 65 80 92 44 a faamuna ne maa min bɛ fɛ k'i tɛgɛ k'a lajɛ k'i ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen f'i ye k'i dɛmɛ k'i ka ɲɛnamaya ta fan bɛɛ f'i tɛgɛ la tɛgɛ photo ta i ka vocal ci i tɔgɔ ani tɛgɛ n'ala ka jɛ a bɛ lajɛ cogo la hali ni m'i tɔgɔ fɔ hali ni m'i tɔgɔ fɔ walahi n'i tɛgɛ kɔnɔ n'a ye dɔrɔn a banna c'est tout ala barika la tɛ tɛmɛ o kan o faamuna mɛlɛkɛ Jibril n'an bɔr'o la i ko tɛgɛ lajɛ min ɲɛnamaya lajɛlen ni maa min mago b'i la ka taa whatsapp sira fɛ ka vocal ci ka tɛgɛ photo ci n'ala ka jɛ o tigilamɔgɔ bɛ dɛmɛ ka bɔ o degun kɔnɔ Jibril siri dun siri ye fɛn jumɛn mɔgɔ b'a fɔ cɛ siri bɛ karisa kan dɛ karisa sirilen don dɛ n bɛ se k'o min f'u ɲɛna globalement siri ka ca maaya yɛrɛ tagabolo kɔnɔ siri sugu ka ca dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ sigifɛn dɔ b'ale nɔfɛ sigifɛn sitana don o de b'ale ka ɲɛnamaya kow tiɲɛ sigifɛn tiɲɛ b'a la tiɲɛ b'a la diɲɛ bɛɛ bɛn n'a kan mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɔ ko sigifɛn ko tɛ tiɲɛ a ma sɔrɔ de i y'a faamu sigifɛn bɛɛ bɛn n'a kan dɔw ka sigifɛn bɛ fa wuluda yɛrɛ an b'olu furakɛ i y'a faamu danbɛlɛkɛ bɛ hadamaden bɛɛ la
dameleke ba hadma den bera do tay nyuma do tay jugumay min ma o ma do tay we o siri la suma be saka gaske tien suma be saka ko cham fu gelia suma be saka dingo gelia se do rema mais ni ka ko la jedure ka ma ya ta bulo be mina na so dameleke do u be ni adama den sitana de be ka siri do bleka u be ibita soro do be sisa olu be fura do dilan yoro do sisa siri ku do be saka dilan yoro do sisa ibita do siri be yele ka ndaro ni afa asa daba ko erete yele kama fiuma bara en kera yorom ne bina temo baraka dro abe anoko kollo be sima ya fa meo be adama dia kunnara ni la jelli be siga yira nan ni siri kalte de be karsara me suko deme ko ufrake to na mo ka inshallah tetamo saba ere wa nye ni siri kalte mi ba siri kalte mi do ne re bo la je sisa ka do siri kalte mi mara parce que ye gundoy e flali wala ka sara ko ufrade boko da ya fam ibi siga ma fo yango bana wato mo ko keme be ne bita sura daga problème sini sita de gelen woro ndura e bita sura siribe mo tana sa be ne fi siri tige fram be bo le bo du ma me bita sura dobna sa kale ka ko ma nyina bo ibi siga laje le sa siri kalte juma bara oje ibo di furake ka boati no funu kara ka nyina ma be dayale tetamo ka siribe mo maka siga malaka jibril contacter aka ne jur sira la 00223 79 35 52 63 inshallah nala haje ni ya contacter whatsapp ka ni belebele abe nyongo soro inshallah na moro frela gaziga du alhamdulillah rabbil alamin misiga ala fuga barkada alai ne di ya fo je be nyina ngo na fulo be soro ka soro ma tienri ke iyere da ma tienri ke adama dina fuishi ma bi here soro ka soro wallahi ma sala kuta fu fuima na fulo be soro chama ka similar ma fuka fembe soro je ko no ka fe mala kuta wallahi ni ma o ma be ni ma ko be gersiga dila ngule appel normal kuma be mi sego lu fu nyene o te fuga la kuma to fuga la kuma ni ma mi ma ko be gersiga na fulo akala na fulo sira minu me ke ka soro no tara ala barikala mo barake siga fu tara ma barake re fana me dile di ma fana ni ya barake ma fu yen wati che sorobina siga fu tara ma bata dungu do ala barikala ma ala fu ka barikala neti dili ka semeni kilinge ka bani dunan do ma boyoro do ka jigni fe o be mama na maliko na ne fe o am ala fu barikala o do siga fu do yerati ka wati bela jelina ala barikala ali sanga sanvrai dunan jigi so de do ntiri soro ya fu itaran soro dunan jigi so de bi bon wati be non do bina wati be mo ko rabina hali sigin me kamelo mi sigin me saji ba gola dunan do anana ka bo sa voyagera ala fu ko barkada wati be non mi nane fa kun jumay ka sanyi ni ne ngan gerse ko ala de ka karamo kem fo de kan numero fulani wuli ka ta no fe o bina do fu na be to sigiro ba baraka ga ciuma ala barka o chama bi ke ma be ko ma ko na fulo de da ala de la ka nyeke nan o be ngule nga telephone la be plan to ko ba fu inshallah la sa o jama sago tetamo ka sabe be gaziga baram bay baraka ni ala ka je o bara nunu ye Qur'an aya gere wi conséquence tala fu tara Qur'an aya bara mbolo jiri bara mbolo o de kama mba fe ni mami mako bara doro no anyon soro bara nunu kuma beta o sira ka soro magani rezo kuma afamna le mam fere mo go be gaziga bara la siri abotike la jeli ko fe siri model mi kan ko gen ko boy ko fe ka soro gaziga ko nati se ni siri bora gaziga no nati robe baraka kaya inshallah o te burage a samu ñoo mulu na la sono inshallah ne wuli ka do joke me ka diaspora ka singa deme do la suma mais dum bele baba nga tungarango ka me me talike papier ko ka papier bara bele ba ke wa meleke jibril ni yake atigi la mo papier sura ni ala fuga barkada alai hali bi do ne wuli ni ala ce ko yo ka papier sura adama de am ala fuga barkada ala le yake hali bi do ne wule bi ko yo ka papier so mo de bi ko istara tungan fe san chaman gere mana papier ni papier ti so ala deli ala ka nyeki nan bi de be papier so ya fam maminu fana bi ko lu tika bara de so ala deli ala ka nyeki nan bi de be bara so ou bien wule nga téléphone numéro ra bi ka kuma nyefo yene na la so de même be se ka ke ki to isi yoro bi se ka bara so ki ka de ma la balo ka fara makani gele ay ni ala so na bi de mora sa papier go ni bara ko ba be mo ra ala dila la ka nyene kene krangene hali mali kono yake ma minu be ko mo ko be bara mi mo chama be alhamdulillah rabbil alamin dongo do dobina fo karamo yeti ni de men bara na u be karamo yeti ni de me ko ngani ni projet na nya soro afle ni ta fle ni est-ce ya fam moriya e kolondo de ni ala yi ma mi de me ni ya sugun kaba ajiti ban o jumai ne be do de me bi ne re hakiliti kara mo me ga wolel ga whatsapp appel ga ke vocali voilà ne be mo chaman de me
olu caman be don tɛmɛnin na u bɛna fɔ karamɔgɔ e tɛ ne dɛmɛ an tɛ bɛnna nin ka filɛ nin e ta filɛ nin o min bɛ kɛnɛ la n t'a hakɛ dɔ yɛrɛ k'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ i b'a sɔrɔ ne ɲinɛn'o kɔ dɔw bɛ na ko karamɔgɔ mago tun bɛ nin place la ne nan'a fɛ i y'a baara kɛ ko ni n y'a baara sɔrɔ n ye place sɔrɔ n ka na nin hakɛ d'i ma o filɛ nin o min bɛ kɛnɛ la tile kɔnɔ o min bɛ kɛnɛ kɔnɔ ne yɛrɛ kalo la ala fo ka barika da ala ye o ka ca i y'a faamu maa min ta ye baara ko ye maa min ta ye place ko minnu yɛrɛ bɛ hali kalan na n'i bɛ kalan de la ni hakili man di o nasi fana b'an bolo ne bɛ kalan na voilà ni hakili man di o hakili ja nasi bɛ n bolo n'i y'o nasi d'i ma o nasi de n'i y'o nasi sɛbɛnna ka d'i ma n'i y'a min ala barika hakili bɛ dayɛlɛ o nasi fana dɔwɛrɛ fana bɛ yen n'i y'ale nasi sɛbɛn ka d'i ma i bɛ sɛnɛji dɔɔni k'a la k'a min siga foyi t'a la hakili bɛ dayɛlɛ hakili bɛ basigi sɛnɛji maa min den bɛ yen k'aw den dɛsɛlen bɛ ka basigi ou bien den ciriciralen don o hakili ja nasi dɔ b'a dan na o nasi bɛ sɛbɛn ka d'i ma i b'a di denmisɛnnin ma dɔrɔn a b'a min n'a y'a min n'a ye sɛnɛji dɔɔni k'a la k'a min yɔrɔnin kelen a hakili bɛ sigi a bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛ ye inshallah a tɛ tɛmɛ kan a kɛra Mali kɔnɔ a kɛra Mali kɔ kan Allahu akbar a faamuna ayisa ni mɛlɛkɛ Jibril de bɛ ɲɔgɔn bolo ala ka jɛ inshallah Jibrila Kulibali ni bɛɛ ko a ma ko mɛlɛkɛ mɛlɛkɛ n'o fɔra a bɛ mɔgɔ miiri janya dɛ mɛlɛkɛ ye fɛn min alhamdulillah rabbil alamin kana kɛ yɔrɔ jan ko ye n bɛ walawala ye n bɛ mako b'a la cogo min na ne tɔgɔ de ye Jibril Kulibali ayiwa Jibril b'a tɔgɔ Jibril Kulibali ne yɛrɛ de tɔgɔ ye Jibrila Kulibali i y'a faamu mɔgɔ caman b'a fɔ mɛlɛkɛ o ye surnom ye i y'a faamu mais maa min y'o da ne na o ne yɛrɛ ka karamɔgɔkɛ de i karamɔgɔ n kalanna min bolo Mali la o de y'a fɔ ne ma ko mɛlɛkɛ bɛɛ kalanden bɛɛ y'a ta ne nɔfɛ mɛlɛkɛ fɔ bi a bɛ ka fɔ ma o na di la ko dɔ kama i y'a faamu o kuma o ye sira o ye gundu ye mais alhamdulillah n karamɔgɔ de y'a dan na i y'a faamu awɔ an bɛ se ka ne yɛrɛ de tɔgɔ Jibril Kulibali awɔ alhamdulillah rabbil alamin ni jango mɛlɛkɛ k'an jɛn ko a ma ko mɛlɛkɛ o ye baara ni mɔgɔ nisɔndiyara a bɛ se ka kuma dɔ f'i ma olu ye majamunikanw ye quoi i majamu n'a ka nisɔndiya dan ye quoi o ye adamadenya yɛrɛ tagabolo ye inshallah a tɛ tɛmɛ quoi mɛlɛkɛ ayisa an bɛ ɲɔgɔn fɛ inshallah ne t'a fɔ Jibril tuguni mɛlɛkɛ le maa fɛnɛ bɛ n'i wele mɛlɛkɛ Jibrila sisan an bɔra papier ko ni baarako la sisan belebele maa dɔ fɛnɛ bɛ yen u mago bɛ muso dɔ la k'a furu muso dɔ bɛ yen a mago b'a la cɛ dɔ k'a furu furu yɛrɛ dɔ tun ye furu kɛ furu sara mais nin dɔ ma jɛ nin dɔ kɔnɔ mɛlɛkɛ ka nin karaba ka di nin dɔ ma ka nin dɔ kɛ nin dɔ sago ye muso baara n'i y'a mɛn lɔnni ko lɔnni bɛ na ko dilan de kan maa caman ye lɔnni faamuya contraire de kan an ko maa min bɛ ka vocal appel kɛ o ka kɛ vocal ye maa caman bɛ lɔnni faamuya ni min ye lɔnni t'o ye lɔnni yɛrɛ ye dilanni de ye est-ce que i y'a faamu lɔnni kɔrɔ de ye fɛn dɔ de bɛ yen maa dɛsɛra min na lɔnni de b'o fara ɲɔgɔn kan est-ce que i kuma faamu ni e maa min bɛ yen k'e bɛ furu de nɔfɛ ala deli ala ka ɲɛ kɛ naani n b'i dɛmɛ i bɛ furu i mago bɛ dɔ de la k'i furu fana ala deli ala ka ɲɛ kɛ naani n b'i dɛmɛ i bɛ furu n kɔni tɛ tulonkɛ de dilan maa si ye n t'o dilan maa si ye sani lahara cɛ ala fo ka barika da la i bɛna fɛn o fɛn di ne ma tulonkɛ sira fɛ ala y'o ɲɔgɔnna caman di ne ma o la ne tɛ se k'a fɔ n bɛ sigi mɔgɔ ye ko n ka temps perdu ka tulonkɛ dilan mɔgɔ ye n kɔni ka baara ye furu dilanni de ala sago ɲuman sago i tɛ tulonkɛ dilan maa ye n t'o kɛ mɔgɔ si ye sani lahara cɛ kulonkɛbagaw Jibirila ko b'a t'o dilan maa ye dɛ furu kɔni b'o dilan furu b'o dilan furu de kɛlen don bɛntan ni ɲɔgɔn cɛ bamananw ka fura dɔ bɛ yen ko bakolan dɔw b'a wele ko wuluminɛna miyankaw ka fura dɔ u b'a wele ko wuluminɛna ale fura in ka ɲi kojugu ala barikara n b'ale kɛ ka furu caman dilan bɔnni fana ko kuranna aya wɛrɛw bɛ n bolo n bɛ minnu kɛ ka furu dilan ala sago jama sago a tɛ tɛmɛ o kan ne maa min t'aw ye ala deli ala ka ɲɛ kɛ na n b'i dɛmɛ i bɛ furu a tɛ tɛmɛ o kan Jibirila furu kɛlen furu tɔnɔ tɛ furu kɛkun tɛ den mais den bɛ bɔ furu kɔnɔ furu kɛkun yɛrɛ fɛn bɛ tɛmɛ suna ani farida cɛ ni muso cɛla la mais Jibirila muso caman tɛ nimisi wasa sɔrɔ a cɛ la cɛ caman yɛrɛ bɛ yen u ka jakuma tɛ ɲinɛ minɛ cɛya fura lakika yiri gɛrɛgɛrɛ o bɛ yen wa alhamdulillah rabbil alamin o bɛ yen mɔdi n bɛ se ka dɔ yɛrɛ fɔ i ɲɛna komi min mankutu ye diɲɛ minɛ o de ye nin bɛɛ k'a ma ko bana 23 fura bana 23 fura ne ye nin fura in dilan fɛn fɔlɔ min kama o ye cɛya fura yɛrɛ de cɛya fura cɛya bana kana k'i la cogo o cogo ne ye nin fura in ta k'a min cɛya bɛ kɛnɛya siga foyi t'a la i y'a faamu cɛya bana kana k'i la cogo o cogo hali ni cɛya salen don a bɛ wuli ni cɛya bɛ wuli n'a fanga de ka dɔgɔ hakɛto ɲini kɛ adamadenw fɛ an balimaw fɛ ka hakɛto ɲini kɛ mɔgɔ fɛ ni cɛya fanga ka dɔgɔ n'i y'a ta siga foyi t'a la fanga bɛ nara dɔw yɛrɛ bɛ yen fana olu tɛ lawa de sɔrɔ lawa ko problème bɛ mɔgɔ caman na ne ye nin ta ka fɛngɛ lawa bɛ na normal la bon dɔw fana bɛ yen olu yɛrɛ ka teli de
ka to ɲini kan balima fa hali dilan tagabolo dɔw bɛ olu ka teli de ne ye nin fura in ta ala barika la teliya bɛ bɔ yen bon dɔw yɛrɛ fana bɛ an b'a wele ko dunungɔrɔnin o bana bɛ maa minnu fana la nin m'olu furakɛ bon dɔw fana bɛ i bɛ taa sɔrɔ kɔkiri in yɛrɛ cɛya kɔkiri in de bɛ funu i y'a faamu baranin fila min bɛ yen kɔkiri in yɛrɛ de bɛ funu bon ala barika ne ye nin ta o bɛ kɛnɛya bon dɔw yɛrɛ fana bɛ yen maa 3 bɛɛ bɛ yen bi alhamdulilayi olu bɛɛ tɛ y'a laɲini k'o bɛna témoignage kɛ mais ni ala ye n sire ne yɛrɛ de y'a ŋɛniya n k'o kana bɔ caméra la pour que o ka se ka fura in témoignage kɛ kelen bɛ yen ni ala cɛla la ale tɛ kan ka opérer de ale tɛ kan ka opérer ala y'a kɛ a na kana a ye fura in mankutu mɛn diɲɛ mɔgɔ da a na kana fura in ta opération bɔra a ma RN ne tɛ baara RN bɛ mɔgɔ min na ala barika ni fura in b'o kɛnɛya k'a ban pewu k'a sɔrɔ a ma kɛ ni opération ye i y'a faamu bon dɔ fana bɛ yen ala barika la cɛ ko problème tɛ ale sɔrɔ a ye nin fura ta kɛnɛ o fana de sigilen o fana tugu k'a bɛna taa laɲini fɔ ne ko n ko alihamudulilayi a ka dusuma bɛ wasa kɛ quoi o tɛ o kɛ dɔrɔn ala barika o de bɛ n dɛmɛ bon ne fana ko dɔ wɛrɛ bɛ yen ale murukulen don a murukulen don fasalabana y'a sababu ye fasalabana qualité o qualité n'a bira a kɛra senkuruba dimi de ye o a kɛra farikolo bɛɛ de bɛ dimi o fasalabana sugu o sugu n'a bira na fura in ta dɔrɔn i k'a min ni min bɔra la yanni ka se i ka tugura dɔrɔn ka se tile 23 ma n'i tugura yanni ka se tile 23 ni min bɔra i bɛna fɔ ye a caman de bɛ na u bɛ ta mobili la de ka na n'o sera mɔgɔw b'o labɔ mobili kɔnɔ de k'o don wotoro kɔnɔ ka yɛlɛ n'a ye ne fɛ yan mais ala barika la o mɔgɔ kelen bɛ taama ka na ne fo yan ala ye n seere diɲɛ mɔgɔ ye seere o la o mɔgɔ caman de bɛ yen bɛɛ b'a laɲini de ko karamɔgɔ sabali a to an ka kuma arajo la i tɔgɔra ou bien karamɔgɔ a to an ka kuma ni media mɔgɔ na a to an ka kuma i tɔgɔra n ko alihamudulilayi n'aw kɛnɛ a ye dugawu kɛ ne ye i y'a faamu fura kun ye jumɛn ye ne bɛ dɔrɔmɛ 2 min sɔrɔ a k'o tɛ mais n bɛ baraji wɛrɛ de sɔrɔ a la o de nafa ka bon nin fura in filɛ nin ye sisan kɔ dimi de b'i la i y'a faamu fasalabana sugu o sugu ou bien jeli sirada bana an bɛ se o yɔrɔ fana ma furudimi fara nɛmɛnɛpo kan ani jeli sirada bana qualité o qualité n'a b'i la na to ka fura in ta dɔrɔn ni fura in ta ni min bɔra a la i n'a fɔ ne ɲɛna parce que fura in bɛ bana 23 de furakɛ 23 bana jumɛn bana 23 nana an b'a bɛɛ détaillé an bɛ se ka ɲinɛ dɔ kɔ mais fura in dabɔlen bɛ bana 23 de kama a fɔlɔ cɛya ko b'a la i y'a faamu bon cɛya bana suguya bɛ se damani ma minnu bɛ yen ni fanga t'u la minnu bɛ yen ni fanga ka dɔgɔ minnu bɛ yen n'a salen don pewu bon minnu yɛrɛ fana bɛ yen ni labako problème b'olu minnu bɛ yen n'olu ka teli bon minnu yɛrɛ fana bɛ yen a nege yɛrɛ de tɛ na olu la fiyewu nege yɛrɛ de tɛ na olu la cɛ b'o la muso b'o la o bɛɛ bɛ se ka nin fura in ta i y'a faamu bon dɔw yɛrɛ fana bɛ yen kɔnɔdimi banbali de bɛ k'olu la i y'a faamu nin fura in b'o kɛnɛya bon dɔw bɛ an b'a wele ko tonso ɲimi a bɛ kɛ musow la ka caya ni nin fura ta siga foyi taara a bɛ kɛnɛya bon dɔw yɛrɛ fana bɛ yen i b'a sɔrɔ furudimi de b'olu la a b'olu fana furakɛ bon bana dɔw yɛrɛ bɛ yen an bɛ se o ma fana o ye diɲɛ mɔgɔ kamana gan mais ala ye n seere ne y'a furakɛ ne nin fura de mais ala fɔ o ye jumɛn ye o ye biyɛn dimi de ye maa minnu bɛ yen ko biyɛn dimi de bɛ e la Jibirila Kulubali kan de don maa bɔra diɲɛ yɔrɔ caman na ka na ne fɛ n y'a furakɛ Mali kɔnɔna mɔgɔ yɛrɛ dama tɛ maa ye mobili ta ka bɔ yɔrɔ mɔgɔ dɔ ye avion ta ka na fɛn wɛrɛ tɛ dɛ biyɛn dimi de fɔra o ma biyɛn dimi fana ye suguya damani dɔw bɛ o biyɛn de bɛ funu bon dɔw bɛ biyɛn bɛ ji de ta bon dɔw bɛ i b'a sɔrɔ biyɛn na jolisu de bɛ da biyɛn kan i y'a faamu dɔw bɛ i b'a sɔrɔ biyɛn bɛ pɛrɛn-pɛrɛn de i y'a faamu mais biyɛn na bana qualité o qualité n'a bira na fura in ta dɔrɔn ni min bɔra la i bɛ segin ka na jaabi fɔ Jibirila Kulubali ɲɛna ala barika a bɛ kɛnɛya pewu i y'a faamu bana 23 fura in ni n ko n b'a fɔ n bɛ se ka dɔ de fɔ ka dɔ to yen parce que a nafa ka bon kojugu hali ni kɛnɛma don n'i bɛ ka fura in ta i b'a dɔn ko dɔ farala kɛnɛya kan kan tɛ ni farigan b'i la ni ne ye banabagatɔ furakɛ ni ne ma nin fura dɔ d'i ma ne tɛ nisɔndiya ne yɛrɛ tɛ nisɔndiya parce que ne b'a dɔn nin fura in n'a dir'i ma hali n'a kɛra bana kelen ye a b'o nɔgɔya i farikolo la o la n bɛ se k'a fɔ diɲɛ mago bɛ nin fura in na cogo min na a bɛ daga bɛ jigin cogo min na a bɛ don bitɔn kɔnɔ cogo min na sɔɔni dɔrɔn fiyɛ a banna mais n bɛ ala fo ka barika da la ne diplôme 3 de sɔrɔ nin fura in kɛrɛnkɛrɛnnenya ma 2008 nin diplôme 1 sɔrɔ o kɛra ka n to Kayi ministre de la santé taara Kayi waati min na 2008 a ye diplôme fɔlɔ di yan ministre de la santé Mali ministre de la santé Touré a taa ni Kayi waati min na 2008 n dɔnbagaw bɛ yan ne yɛrɛ dɔnbagaw bɛ yen bɛɛ bɛ kulo bɛ n kan na n ye diplôme fɔlɔ sɔrɔ Kayi de i y'a faamu o kɔfɛ mais diplôme sɔrɔla cogo di k'a sɔrɔ Kayi farafinfura bɔlaw ka ɲɛmɔgɔ a ye banabagatɔ 3 de bila ka taga ne fɛ yen k'a sɔrɔ ne tɛ a si kalama o bɛɛ taara ka taa fura in ta kɔrɔbɔli kama o ye ne wele ko mako bɛ n na ko n ka na a bɛnna ni ministre ka nali ala kɛ n nana a ye nin ɲininka karisa e taara fura min minɛ Jibirila Kulubali bolo a kɛra cogo di o y'a fɔ ko tiɲɛna ko ne ye fura in ta min kama k'o kɛnɛya a ye dɔwɛrɛ ɲininka to o fana y'a fɔ a ye dɔwɛrɛ ɲininka o y'a fɔ mɔgɔ 3 jama ye tɛgɛrɛ fɔ ne mais wallahi ne min nana kɛnɛ kan ne hakili la an nana
amena kuma farafin fura bɔ de kunga mɛ ne t'a dɔn ko hali mɔgɔ labɛnna ka taga ne ka fura ta ne yɛrɛ tɛ min kalama awɔ ne ɲininka ko ne bɛ ninnu dɔn ko tiɲɛna ne t'o dɔn parce que mɔgɔ nata ka ca ne t'o dɔn i kuma faamu ala barika o diplôme fɔlɔ di ne ma 2008 o kɔfɛ 2012 o nana diplôme fɔlɔ di ma Bamakɔ yan an to Sogonikɔ i y'a faamu diplôme fɔlɔ filanan dira ma Bamakɔ yan 2014 dira diplôme sabanan dira ma o la ne ka fura bɛ taa diɲɛ yɔrɔ bɛɛ ni fura in a bɛ taa diɲɛ yɔrɔ jamana yɛrɛ de y'a jamana yɛrɛ de ye papier di ne ma diplôme bɛ ne bolo a bɛ taa yɔrɔ bɛɛ n t'a dɔn n'i y'a faamu ala barika hali an ka voyage dɔ kɛra ka taa Dakar n'an se ni mobili la ne ka fura ne ye carte bɔ k'a jira c'est fini i y'a faamu n bɛ taa yɔrɔ dɔ la ne feere dɔrɔn ne fara carte in bɔra dɔrɔn ka jira ko nin ne ka carte ye n'u y'a lajɛ dɔrɔn o bɛ sira di ma n bɛ faamaw fo kosɛbɛ o la parce que ni mɔgɔ y'i bonya k'a tigi bonya i y'a faamu ne ka fura in bɛ taa DSL la a bɛ taa yɔrɔ caman na diɲɛ yɔrɔ foyi tɛ yen minnu bɛ kɔni bɛ envoyement kɛ bi Bamakɔ yan ko minnu tɛ Jibrila Kulubali ka fura dɔn a ma deli ka envoyer o ka dɔgɔ a bɛ taa jamana bɛɛ bɛɛ bɛ dɔn n'a ye ala sago jama sago Malika Jibril o faamula fura den kelen de bɛ traitement kɛ wa den fila de don wa den de don fura ko ye kabako ko de ye dɔ bɛ i bɛ taa sɔrɔ ni kelen pe b'o ka bana ban ni kelen pe fura ko ye sɔrɔ ale ye san 5 san 2 kɛ bana kelen bolo mais i bɛ taa sɔrɔ ni kelen pe b'o ban mais dɔ bɛ i bɛ taa sɔrɔ fo ale ka nin ta fo ka se den 3 ou den 2 ma n'o kɛra o ka bana bɛ sɔrɔ ka ban i y'a faamu o la n'i y'a ta ni nɔgɔya kɛra n'i y'a ye bana ma ban segin ka dɔ ta mais n'i y'a ye bana banna a to yen hali n'i m'a ta i y'a faamu a bɛ ten ni ala sago jama sago sabali i b'a di o siraw de fɛ i b'a di o sira de fɛ a tɛ tɛmɛ ne maa min mago bɛ fura nin na sa Malika Jibrila i b'a contacter a ka WhatsApp kɔnɔ 00223 79 35 52 63 inchallah rabbi Malika Jibril diɲɛ bɛɛ bɛ bolila fɛn dɔ nɔfɛ cɛ fara muso kan denmisɛn fara mɔgɔkɔrɔba kan aw karamɔgɔ anw kunfin tubabu lazara bɛɛ bɛ bolila fɛn dɔ nɔfɛ a fɛn ni jɔyɔrɔ b'an na a ye maa si jɔyɔrɔ tɛ a si la si jɔyɔrɔ tɛ maa si la kɛnɛya jɔyɔrɔ tɛ maa si la ne ko ɲinini daminɛ bɛɛ bɛ boli nɔfɛ ko n k'o sɔrɔ nafolo alhamdulillah n hakili la an ye baro dɔɔni kɛ nafolo baara kɔnɔ nafolo dalu b'a la wa dalu b'a la sira foyi t'a la mɔgɔ dalu b'a la e mana baara kɛ cogo o cogo a bila e kunna dɔ ka baara kɛ ta ka bɔ i ta ye i y'a faamu ala de bɛ mɔgɔ garisɛgɛ mɔgɔ mana diya ala ye ani maa min ala wele ala nin di yan ni ala dugulen tɔgɔ ye ala b'a di o tigi ma n t'a dɔn n'i y'a faamu maa min ala wele ni ala dugulen tɔgɔ ye ala nin di yan ala b'a di o ma i kɛra cɛ ye i kɛra muso ye i kɛra kafiri ye i kɛra silamɛ ye e ye ala wele ni min ye ala b'a d'i ma o la sababu bɛ nafolo la garisɛgɛ ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen ko i mako bɛ nafolo sira de fɛ o kan wele ala barika nafolo sira qualité o qualité ni ne wele min kɔni bɛ taa ɲuman sira fɛ n b'o de baara mɔgɔ ye min bɛ taa ɲuman sira i bɛ se ka ne ka nafolo baara filɛ n'a kɛra i bɛ se ka sun i bɛ se ka heji i bɛ se ka jaga bɔ i bɛ se ka ɲumanya bɛɛ kɛ n'i ye min kɛ n'a ye juguman na o ye yɛrɛ ni ala cɛ nafolo baara kɔni t'e bila juguman na ala barika a t'i mɔgɔ kɔni bila juguman na conséquence foyi t'a la conséquence foyi t'a la kɔlɔlɔ foyi t'a la ala barika la ala bɛ kuma k'a yɛrɛ sɔsɔ ka mɔgɔ de ne ko e ma Mohamɛdi n'i nana ne deli min na n b'i sɔn n'o ye e na ne de deli e ma fɛn wɛrɛ deli e na ne de deli ne b'i sɔn de est ce que kuma faamu o ye ala yɛrɛ ka sebaga ni ala wele min na a b'i sɔn n'o de ni ala wele juguman na a bɛ juguman d'i ma n'i y'a wele ɲuman na a bɛ ɲuman de d'i ma fɛn o fɛn bɛ yen a ɲuman bɛ yen a juguman bɛ yen n t'a dɔn n'i y'a faamu diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ fila fila de la ɲuman bɛ yen juguman bɛ yen ni maa min ye juguman ta o y'i kungo ye n'i ye min ɲuman ta fana o y'i kungo ye ala sago ɲuman sago a tɛ tɛmɛ quoi Malika Jibril ka numéro maa min ta ye nafolo baara ye ni mɔgɔ b'a la ni mɔgɔ o mɔgɔ mago bɛ nafolo baara sira qualité o qualité ni n wele 79 35 52 63 ou soit 65 80 92 44 n bɛ Bamakɔ bi alhamdulilayi falajɛ a tɛ tɛmɛ quoi a faamuna Malika nafolo baara a bɛ kɛ cɛ a bɛ kɛ muso ye a bɛ kɛ cɛ a bɛ kɛ muso ye denmisɛnnin don denmisɛnnin dɔw bɛ yen n t'a kɛ olu ye tiɲɛ yɛrɛ la denmisɛnnin qualité dɔ ni mɔgɔ si ma se niveau dɔ ma n t'a kɛ olu ye n t'a a bɛ se ka kɛ adamaden sugu bɛɛ ye mɔdi a bɛ se ka kɛ muso ye a bɛ se ka kɛ cɛ a bɛ se ka kɛ denmisɛn a bɛ se ka kɛ maakɔrɔba ye i y'a faamu awɔ a faamuna i ka kuma kuncɛ kuma maakɔrɔba a bɛ se ka k'o bɛɛ ye i ka bi kuma kuncɛ kuma alhamdulilayi rabbil alamin kuma kuncɛ kuma min bɛ yen an bɛ foli lase an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ma fana ka foli lase furakɛlikɛla bɛɛ lajɛlen ma ka foli lase dɔnnibaga ɲuman bɛɛ lajɛlen ma parce que n'an bɛ baara o baara la an k'an ka baara minɛ n'an sɛbɛ ye i mana fɛn o fɛn kɛ n'i sɛbɛ ye fɛn in sɛbɛ de bɛ taa mais i mana fɛn o fɛn kɛ ni kulonkɛ ye a bɛ ban n'o kulonkɛ kelen ye mais ni fɛn o fɛn ta n'i sɛbɛ ye sɛbɛ in de bɛ yaala ka taa diɲɛ fɛ o la an bɛ min fɔ dɔnnibagaw ɲɛna
an kana baara kɛ ni kuma dama ye an kana baara kɛ ni kuma dama ye n'i y'a ye e yɛrɛ i b'o seereya a bɛ san 1 ni dɔɔnin bɔ e bɛ ne nɔfɛ pour que an ka se ka émission kɛ an ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ bon ne fɛ baara de bɛ kuma kuma n'i bɛna kuma waati o waati o b'a sɔrɔ kuma don dɔ sera i ka kuma mais an ka baara minɛ n'an sɛbɛ ye kuma ba ni kuma nafandan an k'o to yen maloya ko don ne bolo kuma o kuma bɛ yen ni nafa t'a baliku man k'i da dugura kan tɛ k'o fɔ o ni fɛn o fɛn bɛ yen hali n'a sɔrɔ n bɛna min fɔ mɔgɔw ɲɛna an ka nata bila yiri kelen pe ye k'o dɔn bɛ kuranna aya kelen pe ye k'o dɔn adamadenw mako b'a la dɔrɔn a bɛ se ka nafa ɲɛ t'o kelen kan dɔrɔn i bɛ balo fo ka taa se saya ma k'a sɔrɔ i ma nkalon tigɛ ma namara kɛ mɔgɔ m'i tɔgɔ tiɲɛ i y'a faamu ni maa jugu min ko a bɛ wuli k'i tɔgɔ tiɲɛ dɔ b'a fɔ karisa tiɲɛna nin to yen dɛ ne taara nin fɛ yan vraiment a ye nin kɛ ne ye e yɛrɛ y'o caman seereya gundo la i y'a faamu o la an ka baara minɛ n'an sɛbɛ ye sɛbɛ de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen baara de bɛ kuma quoi n t'a dɔn n bɛna fɔ ɲɛna cogo min awɔ n'an ye baara kɛ baara de bɛ kuma ni baara kumana dɔrɔn a ma se i yɛrɛ ka kuma dɔw fɔ kuma dɔw bɛ yen baara yɛrɛ de b'olu kuma tɔ lase mɔgɔ 3 bɛ yen bi u bɛ m'a fɔ ko bɛna kuma wa n'i y'a ye ne ko ma ko k'a to ne yɛrɛ kan ka interview kɛ baara de bɛ ka kuma o la an bɛ Ala fo ka barika da Ala ye ka bɛɛ lajɛlen fo ka bonya kɔnɔ bɛɛ lajɛlen fo an lamɛnbaga n'an lajɛbaga ka bɛɛ lajɛlen kelen ni fo kosɛbɛ wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh merci Jibril a diyara ye n b'i fo an y'o fɔ an ye cɛ fɔlɔ min ye bɔrɔ daminɛ an n'a sɔrɔ ni n terikɛ kun bolila an tunna ɲɔgɔn na an bɛ tunna ɲɔgɔn na baara taabolo kama olu bɛ lafiya wagati min na o bɛ bɛn an fɛnɛ degunnen ma mais Ala y'a latigɛ an kumana an bɛna caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ka se ka hadamadenw dɛmɛ an de ye baara ni daminɛ tu tigɛ ɲɔgɔn fɛ a tu tigɛ la a ko caman kɛ depuis bi a ma lebuya la a bɛ san 2 la bi an ye tu tigɛ ɲɔgɔn fɛ ka baaraw kɛ depuis k'a kɛ direct la Zara TV n'Ala ka jɛ maa k'u sɔgɔlen to Zara TV la a bɛna kabako la mɔgɔw fɛnɛ sanfɛ tile filanin na inshallah maa min mɔgɔ mana kɛ mɛlɛkɛ Jibril la ta kɛra filɛli ye tigɛ filɛ a bɛ filɛli wɛrɛ kɛ i bɛ taa WhatsApp kan papier ko baara baara ko baara ta mana kɛ kunnafɛn nafolo ko baara a bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ an da sera min ma an da ma se min ma n'i y'a contacter n'a bɛ ɲɔgɔn 00223 79 35 52 63 an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ lajɛlen fo Mohamed Jara Sefula mun wulila ka se Jibril Kulubali ni Jɛngɔma mɛlɛkɛ o sababu bɔra ka baara la karamɔgɔ yɛrɛ y'a da la an kun bɛ mɛlɛkɛ fɛ yan bi Falajɛ village kan na an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ka fɔ a bɛɛ lajɛlen assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh a ye taa WhatsApp kɔnɔ